Guys, mukbang tayo ng prutas, papaya with pinya, saging, yan. Kaya kain tayo guys. Yan, prutas, pampahealthy. Tamis. Mukbang tayo guys. Mukbang tayo. Prutas, kung ano. Papaya yan siya, tsaka pan. Nakataga. May itimis kasi binalatan. Yung ano yun? Inya. Super tamis guys. Tara na, kain tayo. Okay guys, thanks for watching guys. Kain muna ako ng prutas guys.